তোমারই তো উচিত ওনাদেরকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। চলো ঝিল্লি, আমরা পারবো, আবার পারবো। आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। তুমি হ্যাঁ মিস্টার শিবরায়, আমি আনতে বলেছিলাম, এবার দেখি ওরা আমাদেরকে কি করে আক্রমণ করে। ये आसमां है, ये हवा है, ये समा, हर रास्ते ने, हर वादी ने, हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बाजी। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। কি করছো কি তোমরা? তোমরা গুলি করবে না? কাকে গুলি করবে? যে আমার রাস্তা আটকাবে তাকে মনে রেখো রানাস, খেয়ালি কাউকে রেয়াত করবে না। বেবিজি আমার কথা শোনো, এতটা তো না করলে হয়। হ্যাঁ, প্রাণে মারবে নাকি? বেবিজি শুধুমাত্র ভয় দেখি ভোটটা বানচাল করলেই তো হয়ে যায়। প্রয়োজন পড়লে প্রাণে মারবো। আর তোমার যদি ঝিল্লি যেতে এত দরদ উঠলে পড়ে তাহলে যাও না, ওদের দলে গিয়ে চোখ দাও, কিছু হয়ে গেলে আমারও হাত কাঁপবে না। যেদিন নিজের স্বার্থ ফুরিয়ে যাবে সেদিন কিন্তু তোমার বেবিজিও তোমার সাথে থাকবে না। আসছে দাদা, আসছে। মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো। বাবু বাবু বাবু, এরকম করো না। চালা গুলি। তারা কি ফিরিবে আর, তারা কি বন্দুক না হলে কেন? চালাও। না দাদা, নিজের দেশের পতাকার উপরে গুলি চালাতে পারবো না। সরি দাদা, এই কাজটা আমরা করতে পারবো না। এসব কি নাটক হচ্ছে? ওরা ফাঁদ পেতেছে আর তোরা সেই ফাঁদে পা দিচ্ছিস। ভাগ এখান থেকে। নেতা হবি, মানুষের সেবা করবি তুই? পতাকাকে তোয়াক্কা করিস না তোরা। তেঁতুল পাতা সোম থেকে রবি প্রতিদিন সন্ধ্যে ৬টায় স্টার জলসায় ও জিও হটস্টারে।